نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک مرتبہ آواز بلند و شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلب دوائیہ و احسن الدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ. مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات. رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے بنائی شب برات. اور کرتے رہیں تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہیں عبادت تلاوت تمام رات. خود مصطفیٰ نے منائی ایسی شب برات، خود مصطفیٰ نے ایسی منائی شب برات. اور سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی، سنت رسول کی ہے زیارت قبور کی. کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات، کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب برات. یہ رات ہمیں کیوں ملی، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو آؤ سنو. قرآن پاک کا نزول جس مبارک رات میں ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، جو یقیناً رمضان المبارک میں ہے، مگر یہ مہینہ شب برات کا ہے. اس مہینے کی فضیلت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ. اب رہی بات کہ کرتے رہیں عبادت تلاوت تمام رات، یعنی کہ اس رات کو جتنا ہی عبادت کریں گے اتنا ہی کم ہے. یہ رات ہمارے لیے ایک آفر ہے. جو اس رات کی اہمیت کو سمجھے گا اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی. یہ رات اصل میں ہمیں کیوں ملا، شب معراج ہمیں کیوں ملا، لیلۃ القدر لیلۃ البرات ہمیں کیوں ملا، اس کے پیچھے کارن یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ ہر نبی کی عمر، ہر نبی کی امت کی عمر لمبی ہوا کرتی تھی. توجہ، کوئی 700 سال، کوئی 900 سال، کوئی 500 سال زندگی گزارتے تھے. پہلے نبیوں کی امت میں، پہلے نبیوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، اے پاک پروردگار باقی نبیوں کی عمریں لمبی ہے اور اب تو عمر گھٹا دی گئی. تو جب نبیوں کی عمریں لمبی ہو گئی تو ان کے پاس اعمال بھی زیادہ ہوں گے، ان کے پاس ثواب بھی زیادہ ہوں گے، ان کے پاس نیکیاں بھی زیادہ ہوگی. اے پاک پروردگار میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہوگی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اس کے لیے کوئی مبارک رات تیار کر دے. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں بزرگوں، رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی امت کی خاطر اس رات کو بنایا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب میں تیری امت کے لیے ایسی ایسی راتیں دیتا ہوں کہ جو کوئی اس رات کو عبادت کر لے گا، جو کوئی شب معراج کو عبادت کر لے، جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں اس رات کو عبادت کر لے، جو کوئی 15ویں شعبان کو عبادت کر لے، عبادت میں گزار دے، تو باقی نبیوں کی امتوں کو زیادہ لمبی عمر ملنے کے بعد جتنی نیکیاں، جتنے ثواب انہیں ملے، مگر اس رات میں جو عبادت میں گزارے گا میں باقی نبیوں سے بھی زیادہ ان کی آپ کی امت میں، آپ کی امت کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں. امت کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. یہ اس لیے ہم لوگوں کو ملا ہے، مگر ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ شب برات کسے کہتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک آفر ہے. حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حضرت علی المرتضی علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात को क़याम करो, यानी खड़े हो जाओ नमाज के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब शाबान की 15वीं रात हो तो उस रात को क़याम करो, दिन को रोजा रखो, क्योंकि उस रात अल्लाह ताला की तजल्ली आफताब के गुरूब होने के वक्त से ही पहले नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि उसे बख्श दूं, क्या कोई रिस्क मांगने वाला है कि उसे रिस्क अता कर दूं, क्या कोई मुसीबत ज़दा है कि उसे छोड़ दूं, क्या कोई खुला हाजत वाला है कि उससे हाजत पूरी कर दूं। हत्ता के रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है, पता चला मालूम हुआ ये रात बड़ी ही रहमत और मग़फ़िरत वाली रात है। इसीलिए रब तबारक व तआला आसमानी दुनिया से फरमाता है हम तो माइले बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह दे मंजिल ही नहीं। हम तो माइले बाकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह देने के लिए तैयार है मगर हम लेने के लिए तैयार नहीं। हर जगह हजारों का भीड़ होगा मगर हमारे कब्रिस्तान खाली। हर जगह भीड़, कब्रिस्तान में नहीं है भीड़। भूल गए कब्रिस्तान भूल गए, इसलिए खुदा का खौफ हमारे दिल से निकल गए, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते और इस रात की अहमियत को नहीं समझते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से क्या पता चला कि इस रात को जो शख्स इबादत करेगा रब तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को सबको माफ फरमा देगा। मेरे दोस्तों, जो लोग ऐसी मुबारक रातों को याद इलाही में गुजारते हैं उनके लिए खुद रब तबारक व तआला फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावतुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। इस मुबारक रात के लिए एक और हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाई तो मैं ढूंढने के लिए निकल गई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने कहा देखा कि जन्नतुल बकी में यानी कि मदीना के कब्रिस्तान में सरकार की आंखों में आंसू है और अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। आज की रात सरकार जन्नतुल बकी में यानी मदीना के कब्रिस्तान में चले गए। तो इधर मां आयशा परेशान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते जब निकल गई, चलती चलती मदीना के कब्रिस्तान में पहुंची तो क्या देखती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई में कब्रिस्तान में और आंखों से आंसू टपक रहे हैं और अपने गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर जैसे ही मां आयशा पर पड़ी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ आयशा क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और इसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे, तुम पर ज़्यादती करेंगे। तो मां आयशा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैंने सोची थी कि शायद आप अज़वाज मुतहहरात में से किसी के पास तशरीफ ले गए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने हर जगह तलाशी की, जब आपको नहीं पाया तो ढूंढने के लिए निकल गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने आपको देखा कि आपकी आंखों में आंसू है, आप मदीना के कब्रिस्तान में है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ आयशा तहक़ीक़ शाबान की 15वीं रात को रब तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। बनु कल्ब कबीला एक कबीले का नाम है, उस कबीले में बकरियां ज्यादा पालते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मां आयशा से फरमाया या आयशा जो कोई इस रात को इबादत करेगा, इस रात में नमाज़ें पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा तो बनु कल्ब की बकरियां उस कबीला के पास जितनी बकरियों के जिस्मों में जितने बाल है उन बालों के बराबर गुनहगारों को रब तबारक व तआला जहन्नम से निकाल कर जन्नत भेज देगा। फिर बहती में उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तुम्हें मालूम है कि इस रात में क्या होता है फीहा युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनति व फीहा युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनति व फीहा तुरफअ अमालुहुम व फीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम।
जो बच्चा इस साल में पैदा होता है उसका भी नाम इसी रात में लिखा जाता है, और जो आदमी इस रात में हलाक होने वाला होता है उसका नाम भी लिखा जाता है। जो बच्चा इस साल में पैदा होता है उसका नाम भी इसी रात में लिखा जाता है। और इस साल में जितने आदमी इंतकाल फरमाने वाले होते हैं, हलाक होने वाले, तो उसका नाम भी लिखा जाता है इसी रात। रिस्क भी उतरता है इसी रात, नामाए अमाल भी लिखा जाता है इसकी रात, उम्र भी लिख दिया जाता है। यही रात है जिसमें मरने और पैदा होने वालों की फहरिस्त और नामाए अमाल लिखे जाते हैं। अब इंसान को चाहिए कि इस रात को ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। क्यों कि इस रात में अगर कोई निकाह में चला गया, अभी कबूल हुआ नहीं, उससे पहले मौत लिख दी गई, इस रात में तो मर जाएगा, निकाह भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब ज्यादा जो लोग इतराते हैं और दौलत पर घमंड करते हैं, जरा मेरी बात को तवज्जो से सुने। किसी की शादी बारात जा रहे हैं कि अभी दुल्हन को घर लेके गए, वैसे ही वो मर गए, क्योंकि उसका इतना ही टाइम लिख दिया गया। हाँ? कोई हज करने के लिए टिकट वगैरह बना लिए मगर नहीं जाने पाए, उससे पहले उसकी मौत हो गई, क्योंकि इस रात में लिख दिया गया कि इसकी उम्र यहाँ तक है। तो इस रात में कौन कहाँ मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, किसके नामाए अमाल में कितनी नेकियां होगी, इस रात में सब कुछ लिख दिया जाता है। तो अब आप सोचो और फैसला करो कि इस रात को मुसलमानों को चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, ताकि जब इस हालत में अमल उठाए जा रहे हो हम यादे इलाह में मशगूल हो, फिर उसी रात रब तबारक व तआला लाखों इंसानों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसीलिए इस रात का नाम शबे बारात है। सुभान अल्लाह।